बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन और अहम मालूमात आपके साथ शेयर करते हैं। पाकिस्तान के हालात व वाक़यात, सियासी सूरत हाल, बहुत सारी पॉलिटिकल स्टोरीज हैं जो कि डेवलप हो रही हैं, जो कि पक रही है, खिचड़ी जिसको कहते हैं पक रही है और वो नज़र नहीं आ रही। बहुत कम खबरें हैं जो पाकिस्तान के अवाम तक पहुँच रही हैं और जो कुछ बज़ाहिर जो कुछ नज़र आ रहा है वो हकीकत नहीं है। यानी मुज़ाकरात जो हमें नजर आ रहे हैं वो मुज़ाकरात नहीं है, वो एक फ़रेब नज़र है, नज़रों का धोखा है और कुछ भी नहीं। हकीकत में मुज़ाकरात जब भी हुए, जहां भी हुए और जो हो रहे हैं, जो कि नज़र नहीं आ रहे, वो इमरान खान साहब और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान है। वो इमरान खान और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के दरमियान है और वो मुज़ाकरात हो रहे हैं बुशरा बीबी के ज़रिए, अलीमा खान साहिबा के ज़रिए, अली अमीन गंडापुर के ज़रिए, इन लोगों के ज़रिए। लेकिन वो किस लेवल पे हैं, किस दर्जे के हैं, इसके बारे में अभी तक कोई कुछ नहीं जानता सिवाय इन लोगों के। लेकिन चूंकि एक बहुत ही क्रूशल मसला है और इस वक्त अंडर प्रेशर हैं जनाब जनरल आसिम मुनीर साहब और इमरान खान साहब के मुखालिफिन, वो अंडर प्रेशर हैं, अपर हैंड है इमरान खान का। और इस सारी सूरत हाल से वो निकलेंगे कैसे और इमरान खान किस तरीके से ज़्यादा गेन करते हैं और जनरल आसिम मुनीर साहब जो हैं वो अपना अपना तहफ़्फ़ुज़ कैसे करते हैं, ये एक आर्ट है और ये एक आसाबी जंग है जो कि चल रही है इस वक्त इस्लामाबाद और रावलपिंडी में। लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन आएंगे। एक और बात बता दूं कि एक तरफ स्टैब्लिशमेंट जो है, यानी कि जहां आसिम मुनीर साहब एक तरफ इमरान खान साहब को एंगेज किए हुए हैं मुज़ाकरात में और उनको एंगेज रखना चाहते हैं, लेकिन दूसरी जानिब वो इक़्तिदार के आलमी ऐवानों को भी अप्रोच कर रहे हैं और वहां पे भी अपने मोहरे जो हैं उनको फिट करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि इमरान खान साहब की जो बारगेनिंग जो है स्पेस वो कम की जाए और मैक्सिमम फ़ायदा उठाया जाए। क्योंकि जनरल साहब किसी भी सूरत में नहीं चाहेंगे कि ऐसी कोई सूरत हाल आए कि जिसमें उनको अपनी एक्सटेंशन जो है वो कंप्रोमाइज़ करनी पड़े और वो कोशिश करेंगे कि ऐसी सूरत हाल हो कि विन विन पोजीशन जो है वो उनके पास रहे और जो एक एक्सटेंशन वो हासिल कर चुके हैं 3 साल से 5 साल, कम से कम वो डिस्टर्ब ना हो। ये महव मरकज़ जो है वो इसी के इर्द गिर्द घूम रहा है, जबकि दूसरी जानिब जो इमरान खान साहब हैं वो जाहिर है उनको ये अपर हैंड हासिल है कि उनके प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ बराह रास्त मरासम हैं, एक दूसरे से बहुत अच्छी तरह जानते हैं और इमरान खान साहब का जो अमेरिकन चैप्टर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, वो बहुत ज़्यादा मुअस्सर है और वो इक़्तिदार के आलमी ऐवानों के अंदर सरायत कर चुका है और वो उसके अंदर अप्रोच हासिल कर चुका है और जनरल आसिम मुनीर साहब को अभी ऐसे मोहरों की तलाश है जो कि ये काम करें और जाहिर है वो काम होगा पैसों के ज़रिए से, लॉबिस्ट हायर करने पड़ेंगे। इमरान खान को ये ऐसी कोई सरदर्दी नहीं कि उनको पैसा खर्च करना पड़ेगा, बल्कि उनका जो डायस्पोरा है इंटरनेशनली और ख़ास तौर पे बिलखसूस अमेरिका में और बरतानिया में वो बहुत तगड़ा है। लिहाजा इसके इर्द गिर्द जो है वो गेम घूम रही है। आगे कुछ खबरें, क्योंकि साथ साथ पैरेलल कुछ ऐसी खबरें आ रही हैं जिसका मतलब ये है कि इमरान खान मजबूत हो रहे हैं और मुतबादल सियासी ढांचा, हुकूमती ढांचा जो है उस पर बातचीत चल रही है और गौर खौज जारी सारी है। इमरान खान साहब ने जो अपना पैगाम दिया कल, वो कहते हैं कि मैं अपनी कौम का शुक्रिया अदा करता हूं जिसने बावजूद फिस्तायत के वक्त के फिरौनों के सामने झुकने से इनकार किया और 8 फरवरी को भी अपना वाज़ेह फैसला सुनाया और उन्होंने कहा कि ऐसी जमात को वोट दिया जिस पर उसका इंतखाबी निशान तक छीन लिया गया, अमलन पाबंदी लगा दी गई और इस्तकामत और हिम्मत का इस्तारा बनकर पाकिस्तानी कौम ने, पाकिस्तानी अवाम ने बाकी मानदा साल भी डट कर वो खड़ी रही और आपकी कुर्बानियां साल 2024 में जो दी हैं वो रायगा नहीं जाएंगी।
और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि रजीम चेंज का तजर्बा न सिर्फ कौमी मईशत बल्कि मुल्क के मुकम्मल निज़ाम पर बहुत भारी पड़ा और उसने पाकिस्तान के सियासी निज़ाम को, इंतज़ामी ढांचे को, अदालती ढांचे को बर्बाद करके रख दिया। और उन्होंने ये भी कहा, इमरान खान साहब ने कहा कि मुल्क को अब तक इस खिलवाड़ से 42 अरब डॉलर्स का नुकसान हो चुका है। शरह नमू 6.1% से सुकड़कर गिरकर 0.17% पर आ चुकी है और इदारों और इंसाफ के निज़ाम को नाकारा कर दिया गया है। फौजी अदालतों से सिविलियंस को जो सजाएं सुनाई गई हैं वो इंतहाई बेवकूफ़ाना फैसलों ने आलमी बिरादरी को भी इस पे मुल्क पे तनकीद करने का मौका फराहम किया है और ये एक इंतहाई फजूल काम था कि फौजी अदालतें लगाकर सिविलियंस को और सियासी कारकुनों को सजाएं देना। इमरान खान साहब ने यह भी कहा कि मुल्क में राइज फिस्ताई रजीम ने कौम को खौफजदा करने के लिए हर किस्म के जाबराना आमराना हरबे इस्तेमाल किए, लेकिन खौफ की एक खास मुद्दत होती है। इस नए साल में जबरो फस्तायत के पहाड़ तोड़ने वालों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जिन्होंने कौम के खौफ के बुत तोड़ दिए और अहम किरदार अदा किया। अब पूरा निज़ाम अपने घुटनों के बल जो है वो आ चुका है और अपनी नविश्ता दीवार पर शिकस्त को मुख्तलिफ हरबों से मुअक्कर तो कर सकता है लेकिन उन्हें टाल नहीं सकता। फतह इंशाअल्लाह जमहूर की होगी और बहुत जल्द होगी। इसीलिए इमरान खान साहब जो हैं वो बहुत पुरउम्मीद हैं कि ये सब कुछ होकर रहेगा। देर हो सकती है, अंधेर नहीं है और इसमें काफ़ी सदाकत भी है। अब एक और स्टोरी लेते हैं क्योंकि साथ साथ इमरान खान साहब जैसे जैसे इनकार कर रहे हैं वैसे वैसे जो है वो उनको धमकियां, नए तरीके से धमकियां दी जा रही हैं और वो भी फेक न्यूज़ के ज़रिए, जाली खबरों के ज़रिए, टेबल स्टोरीज के ज़रिए, थ्रेटनिंग स्टोरीज के ज़रिए उनको कहा जा रहा है, उनको पैगाम रसानी की जा रही है। तो जनाब जल्दी जल्दी कर लें आप। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं कि जब पहली दफ़ा इमरान खान साहब ने कॉल दी 4 अक्टूबर को, तो बाकायदा तौर पे इंतहाई सीजन्ड जो जर्नलिस्ट हैं वो इनके हाथों पता नहीं क्यों इस्तेमाल हो रहे हैं, हालांकि उनका कैरियर बड़ा शानदार था। सीनियर्स हैं, बहुत काया लोग हैं, लेकिन वो भी इस्तेमाल हो गए। और 4 अक्टूबर को जब हुआ पिछले साल तो उस वक्त कहा गया कि जनरल फैज़ हमीद का जनाब बिल्कुल मामला आ गया है और जनरल फैज़ हमीद के साथ सारे ताने बाने मिल गए हैं और इमरान खान के साथ, जनरल फैज़ हमीद के साथ ऑडियोज भी आ गई हैं, वीडियोज भी आ गई हैं, टेलीफोन रिकॉर्ड डाटा आ गया है। बस 4 से पहले पहले क्योंकि जनरल फैज़ हमीद को चार्जशीट करना है इसलिए इमरान खान साहब ने 4 अक्टूबर की कॉल दी है। वो भी गुजर गई और जनरल फैज़ हमीद का जो है वो सारे का सारा वहीं का वहीं रहा। अब दूसरा फिर जब उन्होंने अगली कॉल दी तो फिर यह कहा गया कि अब असल में इमरान खान साहब अब जो है जनरल फैज़ हमीद को सजा सुनाई जानी है। जब 24 नवंबर की कॉल दी गई तो इसलिए इमरान खान साहब तवज्जो हटाने के लिए कर रहे हैं। वो 24 नवंबर आया, 25 नवंबर, 26 नवंबर को कत्लेआम कर दिया, गोली चली, स्नाइपर और जदीद तरीन नेटो हथियार इस्तेमाल हुए और उसके मुताबिक कत्लेआम हो गया जी। और अस्पताल भी इस बात के गवाह हैं, डॉक्टर्स भी गवाह हैं, सहाफ़ी भी गवाह हैं। तो वो भी गुब्बारे से हवा निकल गई, जनरल फैज़ हमीद वहीं के वहीं। अब फिर एक टेबल स्टोरी आ गई है, बल्कि ये थ्रेटनिंग स्टोरी है, वो भी इसी सिलसिले की कड़ी है क्योंकि फैज़ हमीद हैं जनाब फौज की तहवील में और इतना सीक्रेट ये होता है कि कोई पर नहीं मार सकता, कोई खबर बाहर नहीं आ सकती। लेकिन जनरल फैज़ हमीद का वाहिद ट्रायल है फौज की तहवील में है, GHQ के 7 गहराइयों में वो हैं, 7 दर्जे नीचे यानी कि 7 तहों में हैं और उनका सारा रिकॉर्ड भी इंतहाई सीक्रेट क्योंकि जनरल फैज़ हमीद कोई आम नहीं, 3 स्टार जनरल हैं, DGISI रह चुके हैं, कोर कमांडर रह चुके हैं, एडजर्नल जनरल रह चुके हैं। उनका ट्रायल, मिलिट्री ट्रायल वो भी, और इस तरीके से हर जगह दस्तयाब हो खबर, इसलिए कि ये सारी खबरें फीड की जा रही हैं और फीड करके माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। तो उसमें भी अभी तक कुछ नहीं। फिर 9 मई का मास्टरमाइंड उनको करार दे दिया गया, वो भी एक बुलशिट था सारा कुछ। तो अब एक और धमकी दी जा रही है और वो धमकी दी जा रही है
کہ اب اچھا 26 نومبر گزر گیا، وہ کیس وہیں کا وہیں۔ اب کہا جا رہا ہے کہ جی جو جنرل فیض حمید ہیں وہ عمران خان کے خلاف سلطانی گواہ بننے جا رہے ہیں۔ اب یہ سوالیہ نشان لگا دیتے ہیں بس، اور کچھ بھی نہیں، اور ہے یہ ساری سٹوری بالکل بیس لیس سٹوری ہے، اور یہ دی ہے انصار عباسی صاحب نے۔ میں بتا رہا ہوں کہ بہت سارے لوگ استعمال ہو جاتے ہیں دانستہ یا نادانستہ، تو کہتے ہیں کہ اب اس میں خبر کیا ہے، ایک بہت بڑی ہائی لائٹ کر دی گئی، انگریزی، اردو، ٹی وی، سب ہر جگہ پہ انہوں نے اپنے پورے گروپ میں انہوں نے میاں اشفاق صاحب ایڈوکیٹ ہیں جی جنرل فیض حمید صاحب کے، تو انہوں نے کہا کہ جنرل فیض عمران کے خلاف سلطانی گواہ بننے جا رہے ہیں، تو میاں اشفاق کا کہنا تھا، یعنی کہ وہ کہتے ہیں میں نے پوچھا میاں اشفاق سے کہ ڈیو نیوز سے بات چیت کرتے ہوئے بیرسٹر میاں علی اشفاق نے کہا کہ وہ اس کیس میں اپنے 2 ساتھیوں کے ہمراہ جنرل فیض کی وکالت کر رہے ہیں۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا جنرل فیض عمران خان کے خلاف سلطانی گواہ بننے جا رہے ہیں، تو میاں اشفاق کا کہنا تھا کہ میں ایسی کسی بات کی تصدیق نہیں کر سکتا کیونکہ مقدمے کی کارروائی آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے دائرے میں آتی ہے۔ اب اتنی بات کر کے باقی ساری انہوں نے اسی بیس پہ پوری سٹوری جو ہے وہ بنائی ہے، اور کہتے ہیں کہ فیض کے خلاف ملٹری ٹرائل کے آغاز کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے اس سے انکار نہیں کیا۔ انہوں نے کہا کہ میں نے مختلف میڈیا رپورٹس دیکھی ہیں جن سے اندازہ ہوتا ہے کہ ٹرائل شروع ہو گیا ہے، اور میں ایسی خبروں کی تردید کی پوزیشن میں نہیں ہوں۔ اب یہ ٹرائل جو ہے، حالانکہ عمران خان صاحب کا ٹرائل جو ہے وہ جیل ٹرائل ہے، وہاں سے کوئی خبر باہر نہیں آ سکتی ان کی مرضی کے بغیر، اور بلکہ اپنی پسند کی خبریں ساری آ رہی ہوتی ہیں، جو عمران خان صاحب نے کہی بھی نہیں ہوتی بات وہ ٹی وی پہ چل رہی ہوتی ہے، اور جو کہی ہوتی ہے وہ دور دور تک نظر نہیں آتی، اور یہی جنرل فیض حمید والے معاملے میں ہو رہا ہے کہ یہ ساری خبریں فیڈ کر دی جاتی ہیں اور کچھ بھی نہیں بتایا جاتا۔ تو یہ فیڈڈ جو خبریں ہیں اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ قابو میں نہیں آ رہے، اس لیے ان کو انڈائریکٹ جو ہے وہ دھمکیاں دینے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اب اس سے آگے کی خبر ایک اور جڑی ہوئی خبر ہے، وہ ہے کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ ریٹائر ہونے جا رہے ہیں، اور پالیٹکس میں سیاست کے میدان میں ان کا باب جو ہے وہ بند ہو گیا، اور نواز شریف صاحب بھی ریٹائرڈ لائف گزار رہے ہیں، اور اب اگلی باری شہباز شریف صاحب کی ہے، اور یہ انکشاف کر رہے ہیں نبیل قبول صاحب۔ وہ کہتے ہیں کہ شہباز شریف اب ریٹائر ہو رہے ہیں، انہوں نے کچھ وعدے کیے تھے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، کچھ پورے کیے کچھ نہیں کیے، اس لیے اب ان کو کہا جا چکا ہے کہ آپ بھی تشریف لے جائیں۔ تو ظاہر ہے اب ان کو اگر بھیجا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اگلا سیاسی منظرنامہ تلاش کیا جا رہا ہے، لیکن یہ جتنی بھی کوشش کریں گے مصنوعی قسم کی، اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کوئی اس کا حل نہیں ہوگا۔ اب ایک اور خبر ہے، اور وہ ہے میجر جنرل ہیں پی ٹی اے کے، وہ کہتے ہیں کہ مجھے پہلی بار پتہ چلا کہ انٹرنیٹ کی بندش غلط ہوتی ہے۔ 8 فروری کے الیکشن کے روز بھی انٹرنیٹ کی بندش غلط تھی، سپریم کورٹ کے حکم پر انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا ایپس بند ہوتی ہیں۔ اب یہ سارا ملبہ انہوں نے سپریم کورٹ پہ ڈال دیا، قاضی فائز عیسیٰ پہ ڈال دیا، قاضی کورٹ پہ ڈال دیا، اور امین کورٹ پہ ڈال دیا، اور ساتھ ہی انہوں نے اقرار بھی کر لیا۔ یہ اس لیے اقرار کیا ہے کہ اب تک $1 ارب جو ہے وہ براہ راست نقصان ہو چکا ہے، اور ان کی اس دانش مندی سے جو کہ انہوں نے سیاسی انتقام کی آڑ میں کی ہے۔ تو دوسری جانب شہباز شریف صاحب جو ریٹائر ہو رہے ہیں، ایک اور خبر وہ ہے مفتاح اسماعیل صاحب کہتے ہیں کہ میں نے اور شاہد خاقان عباسی صاحب نے سروے کروایا جس کے مطابق سارے پنجاب میں عمران خان کی نون لیگ پر لیڈ ڈبل تھی، اور کراچی میں میرا خیال تھا کہ 15 سیٹیں ملیں گی، لیکن وہ 22 میں سے 20 سیٹیں جیت گئے عمران خان صاحب، اور 8 فروری کا جو الیکشن ہے وہ 8 فروری کو عوام نے فوج کو سرپرائز دیا، لیڈرز فوجی قیادت کو سرپرائز دیا، یہ نتیجہ آیا ہے۔ تو اس طریقے سے اب آپ سمجھ جائیں کہ پنجاب میں عمران خان کی نون لیگ پر لیڈ ڈبل تھی، تو پنجاب میں کلین سویپ کیا انہوں نے، اور جو کہا جاتا ہے نا اس میں حقیقت ہے، اور اسی لیے
یہ الیکشن ٹریبیونلز کو آگے کام ہی نہیں کرنے دے رہے، ورنہ تو یہ حکومت اب تک فارم 45 بازیاب ہو چکے ہوتے اور فارم 47 کی جعلی سرکار اپنے گھر کو جا چکی ہوتی۔ یہ ہیں زمینی حقائق، یہ ہیں حقیقت پر مبنی خبریں جو کہ نظر آ رہی ہیں اور اس طرف سے توجہ نہیں دی جا رہی۔ دوسری جو بڑی خبر ہے، عمران خان صاحب نے جو بات کی ہے جی وہ کنوے کر دی ہے۔ تو آج مذاکراتی ٹیم نے بیٹھنا ہے اور مذاکرات کی دورہ جو ہے وہ اس میں پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اپنے مطالبات کے حوالے سے تحریری طور پر پاکستان تحریک انصاف کچھ نہیں دے گی، اور صرف زبانی ان کو دو مطالبات 9 مئی اور 26 نومبر پر جوڈیشل کمیشن اور تمام سیاسی قیدیوں کی رہائی۔ تو اس بارے میں فیصلہ ہو چکا، عمران خان صاحب نے کنوے کر دیا، صاحبزادہ حامد رضا نے بھی اس کا اعلان کر دیا ہے کہ جناب اب ہم کوئی تحریری جو ہے وہ ڈیمانڈز نہیں ان کو دے رہے۔ ان کو بھی پتا ہے، بہت اچھی طرح پتا ہے کہ 9 مئی کا جوڈیشل کمیشن کیسے بننا ہے، 26 نومبر کا کیسے بننا ہے اور سیاسی قیدیوں کی رہائی کیسے ہونی ہے۔ یہ اس لیے فیصلہ کیا گیا ہے کہ انہوں نے کیا کرنا تھا، جیسے ہی یہ سبمٹ کرتے تو اعلان کیا جانا تھا کہ جناب یہ ہے وہ این آر او جو کہ مانگا جا رہا ہے، یہ ہے وہ این آر او جو کہ عمران خان صاحب مانگ رہے ہیں، یہ رہائی مانگ رہے ہیں، یہ مانگ رہے ہیں، وہ مانگ رہے ہیں۔ اس طریقے سے انہوں نے کہا ہے کہ اس کا ضرورت نہیں ہے۔ اب ایک اور بات آپ کو بتا دوں، اب جو ہے میٹنگ جو ہے وہ مکمل طور پر یہ ریکارڈ کی جائے گی۔ پہلا سیشن بھی ریکارڈ ہوا ہے خفیہ طور پر، اور یہ سیشن بھی ریکارڈ ہونا ہے، اور اس کی پھر جو آڈیو لیکس آیا کریں گی، اور اس لیے پاکستان تحریک انصاف کی مذاکراتی کمیٹی جو ہے وہ اس کو بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ان کی ایک ایک بات ریکارڈ کی جائے گی اور پھر اپنی مرضی کے ٹکڑے کاٹ کے وہ ریلیز کر دیے جائیں گے۔ فی الوقت اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔